Asok thairo layana boni banga ang koijawo sini takhuk Rasmohan Jamatia bonabo aro asok na bawi koijawo phiabon isikamo sungjo to ya pokhor layane tei jarabo anke Poila sekango ang just welcome speech rawani thangan sekang ang hamari English school ni engai eba kheba joto staff ni engai eba kheba joto student te joto board member ni engai ang joto tiniwo phai manjak phainai sini student rongthang sini guardian ungthang te joto tiniwo oro phai manjak phainai borok khatung khaja khene phaiwi borok je notice rojak mane hai dress rok kamui phaikha cultural dress belai naithok busuko musang busuko naithok khlaiwi tinigo phaibai mane bangai norokno belai belai ka hambai te khabai te hamjak ma bai khlaini rono lam sogo boni bangai sing joto palkhya phakhorai na lagano phadi joto
Sungsar genanggui indigenous borok ishal nei UN wo saklaijak eba sabjak sal mane haino जों बाहायनो दिनै कायटनि जारै दिनै त्रिपुरा ha स्टेनि जों दाबो तंनाय रंनि बिसिङाव दिनै हामारि स्कुलनि बिसिंतै जों गार्जेन स्कुल मेनेजमेन्ट कमिटि Bangpur Baptist Church Executive Committee they फोरोंनाय rok tebo guardians rok mafa rok tebo सोलोंनाय rok ama kesini tebo samung tangnai school ni samung subanai rok sungmung tokmung subanai rok jotonana ini sal kaham jorabo ani sak jorai ngoi no khungningoi te mo thanengoi chini school management committee nengoi amar english school nengoi ang jotono hamjakma jobaya phar jora komor suya kho tebra ha steli chini जों हारि न फांरक indigenous संजानाय रक जों दाबोजरा गोथां दंनाय जाखो जे जों गोथां दंनाय रक आबोने बागैसे जोंनो गोथां दंरनाय हायं बायनो खानो स्नामनाय जोंनि कायतनो सिबलाय खेखांबाय मारो दिनै सालजरा बसुनो जों दिनै मानै दं जों गोथां दंना नांनाय जों गसो गानि नांनाय जों डेभलप माने नांनाय जोंनि लांमाबाय जोंनि थांखौ सुंगो जोंनि कानमुं सुमुं जामुं नंमुं दै दनमुं दै जारमुं जोंनि गक सामुं सोरोमुं रोमुं बिसिं दैजों कायतनो जों सासा खालायना नांनाय आमर इंलिश स्कुलनि बरकनि वान सकमा बरकनि खास रागमा जुगालिमानि बिसिं दैसे
তিনি जों अ सालनो जों पलायनानै बा তিনি आरो जों program सिकिल साके फानो जों थुमलायनानै जरा गाहाम मानो लाइके बर' जों हामबाय मारो आं कक गोबां सालिया तुमनि कासिनि कक सानाय र कक गाहाम गाहाम सायख्लांबाय खा नामन गर साबाय खा आं তিনি सुदु हामबाय रनानै सिमि सिं आं তিনি पासा सिनाय लाइ बेले खा जतन हामबाय मारो सिनि मा फारक सिनि गार्जेन रक सिनि स्टुडेन्ट्स रक जतन सिनि टीचिंग स्टाफ जतन हामबाय मारो तुमनि का सिटके তিনি नि ओ साल जरावो তিনি हमारे इंग्लिश स्कूल ते स्कूल मैनेजमेंट कमिटी তিনি मत हाउस তিনি लाई बमा सुजाक तनाय তিনি तुमानि के 15 बছर তিনি जों स्कूल संथामनि बिसि गाखा आइफानो তিনি जों पहिला अ साल তিনি हायं नांगै हानक फां एबा केबा इन्डिजिनास पिपल बरकनि साल न पालायनानै बागै তিনি से पहिला जों सामानो आं पयतो खायव जोंनि कमिटि मत हानि बोखाङै दिनैनि सिमे बुसखाङो जों अमायखेनो जों जे हाइव गोथां दंसाक अ स्कुल बासाय दंसाक जों अ सालनो पालायबै देबो बुसखाङो प्रग्राम बतर खालायबै जों सिनि कामुं सुमुं सिनि जामुं दंमुं सिनि अमायखे इन्डिजिनास पिपल लांमानो जों गोथां दंनानै बागै जों बरम खालायबै जों सालनो जों बुसखाङा पालाय थांलायनाय होनो जों आसा खालायो मा दङ Shalom, don't talk money and my malaya. Ojatu, don't talk money and my malaya. What the meshe shalom, ishi shalom, don't talk money and my malaya. Ojatu, don't talk money and my malaya. এই ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনাস পিপলস ডে আমরা পালন করছি এই প্রোগ্রামের মধ্যে আমাদের একটা কি বলে একটা উৎসাহ বা একটা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান এই আমাদের মহাকবির কথা আমাদের মনে পড়েছে আমাদের স্কুল এই যে আমাদের বৈচিত্র্যকে ধরে রাখার জন্য এবং এই বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা ঐক্য আছি জাতি উপজাতি ত্রিপুরাসা বিভিন্ন ভাষাভাষী মিলেই আমরা যে ভারতবাসী এটাই প্রমাণ করেছে এই মানে গর্বের কথা বলার জন্যই আমরা কমিটির তরফ থেকে আপনাদের এখানে কষ্ট করে স্টেজে আসতে বলেছি অনেক ধন্যবাদ ওকে থ্যাংক ইউ ini phai manjak phainai jotona hambai
এই সিকাংও হামবাই ইয়াফারো যিনি ও আমার ইংলিশ স্কুল নিংই যিনি টিচিং স্টাফ এই হেডমাস্টার স্যার এই যত এসএমসি কমিটি এই যত গার্জিয়ানস এই যত স্টুডেন্টস রকন আনি খানি হামজাকমা এই সিবা ইয়াফারো ডে অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস ইন্ডিজিনাস পিপল হায়ং গনাঙ্গই তিনি অজরাও করং করং জাগাবনো তিনি জানি যা কালচারেল এই পদ্রে পর নতই जों খাতুং খাজা ক্লাই সেলিব্রেট ক্লাই তং জানি যা হায়ং ও তংনাই রক অবসার তিনি বলছেন অবহাই জরাও শুধু অর হামরে ইংলিশ স্কুল সিমিয়া যত জাগাবনো খাতুং খাজানি বিসিংতি তিনি অ সালনো পালাইলাই দङ আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস नै বাংলা বাই हमजागो हायुंनि हानि बोसारकनि साल अ हायुंनि हानि बोसारकनि साल इनि ओके आने बाबे अबके 1975 नि सिमी अब वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल रो अब नो साब लाइते अब हाय क्लाइवी तिनी 1994 रो ते 1995 नि सिमी हिकेन अब बिसिब्रुन नों पालाय जाबै फाइव तंखा हाय क्लाइवी जों सिवी मानु आनि बाबै जोंनि हेडमास्टर सावि तंखा यूनाइटेड नेशन नो अब हेडक्वार्टर काइसा हेडक्वार्टर अब संसजाग्रव इंटरनेशनल द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल बर जागा संसजाग्रा जों साइ मैतो खलायलायनाय एट यूएन हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड नेशन नि हेडक्वार्टर तिनि हाय 9 तारिख आगस्ट वनो अब पहिला साल संसजाग्रव आबोनि बिसिंति ताबक जतो जागावो संसजागता unity in diversity means staying together even though we are different. It shows how people with different cultures, language and religions can live happily together. It teaches us love and respect for everyone. जों एक भारत श्रेष्ठ भारत नै कगनो दङ जों अ भारत जों अ हायुंनि भारत हानि सारक जों जतनो आलका आलका फानो जों जानि जा कालचार जानि जा भाषा जानि जा धर्म जों आलका आलका मै मानो हायफानो जों जतनो थानसा बाक्सा खलायै जों love and respect for everyone नैसाव जों जत कायसा ते कायसा जों हामजा लायै बरम रलायै जों तंलायो ए अबा हायकेनो जों तंलायनो नांगौ सक्सेस नै मनो एने बागै दनो बेलायखिना हामबाय जे आं किसिसा साम सुमनि दे दिनि बागै बड थेंक्स पाना आं फिसा कप आं सुमनि दिनैनि OBC नि इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड पीपल्स डे नि थीम का डिफेंडिंग राइट्स एंड शेपिंग फ्यूचर्स माने सिनी मानथाय सब थाइनो जों कमरै थांनानै के कासफैना रोंनानै कमाय थांनानै कासफैना रोंनानै ते सिनी भविष्यनि सिनी थीनांनि जे मानथाय सब थाइ बा सिनी जे नांगौमानि सिनी थीनांगौ जे मानथाय र बा सिनी जों सोंनाय र जों बाइक सुबो तेबो सिनी जामुं नुमुं गामुं सुमुनो जों सोलोंमानि लगे लगे बाहायके जों थाइमो ते उपेरि कुसु
sai tong mane omono tini ni sini thim omono wansogui no pauno wansogui no o din no o salno sang pala nai ro tini te hani baga ang tebu hambai namu so tini ni je participants chini serang nai bodol ro baksa ba pauno sai khna ro ka baksa ba sawi khna ro ka baksa ba musawi khna ro ka sanai bodol ke chini nai ro sinai master ro borno ang belai kena hambai ma ro te hambai ma ro ongklogo tongoi o program no success khai thani bo chuba suro nai chini uncle te aunties ro chini puang ma samung khai thani bo borok no chuba kha nukjai akari borok no chuba kha ani bagai belai kena hambai ma ro te hambai ma ro chini tini ni tuidul nai no bo o program no koila ni simi pai thak zara pho kahan kereng ke tuiduloi pai thak ni digi toy themani bagai belai kena hambai ma ro te ang jodi kaise sini mungo koi hajalia ngi jong phanang je manjak phene o dino program manjak phene jotono no tewaisa haini hai hambai ma ro te jotono no haini hai tewaisa happy International Day of Walls Indigenous People jotono no ang wish kayo na ani kau kan no makaka